سماعه. وما يلفت انتباه الزبائن لم يكن صوته، بل طرازه القديم وكونه يعمل باليد، ومن يرد أن يستمع إلى الأغنية كان عليه أن يقترب من الكونتوار. كان الجراموفون لأبي وقد ورثناه عن جدتي. كان أبي يلعب به وهو صغير، وقد اقترح على أبو إيليا لكونهما صديقين منذ أيام المدرسة أن يضعه في البار. كان أبي أشبه بدي جي يعود فجرا إلى البيت، وإذا كنت مستيقظا يطلب مني أن أدلك له ذراعيه. كنت أحب ذلك، وأبي يغط في النوم دوما بينما أفرك له ذراعيه القويتين. لم تنل من بار أبو إيليا إلا قذيفة فراغية ضربت المبنى كله، اخترقت 3 طبقات فيه قبل أن تنفجر وتعصره كما لو أنه إجاصة قديمة. كان أبي من بين الضحايا طبعا، ففي مكانه في آخر البار خلف الجراموفون كان مستحيلا أن يتمكن من الهرب. حين سقطت القذيفة التي امتصت كل الهواء، بقي أبي للحظة يحرك الجراموفون مستغربا اختفاء صوت الآلة، كان مشوشا بالكامل، حتى أنه لم يكن متأكدا من أن ذراعه تتحرك فعلا، وفكر لوهلة أنني لم أدلك ذراعيه جيدا فجر اليوم السابق، وشتمني قبل أن يشعر بالاختناق وتطبق عليه الجدران والسقف. لكن أبي لم يمت، بل خرج من الضربة عائشا. لم يتوقع أحد نجاته ولا نجاة أي من قاطني المبنى أو رواد البار، لكنه كان الوحيد الذي بقي على قيد الحياة. أنقذه الجراموفون البدائي التصميم الذي تهشم بالطبع. قال لي لاحقا إن بعض الزبائن قبيل انهيار المبنى كانوا متجمعين حوله يتفحصون الجراموفون مصغين إلى صوته الضعيف، يشربون البيرة وينكتون على أبي وجراموفونه قبل أن يلقوا حتفهم. ما سرع موتهم جميعا هو أن المكان كان على عادته خاليا من الكراسي، وهو ما ميز دوما بار أبو إيليا الذي كان يغش في 5 من أصناف البيرة 8 التي يقدمها. لم أكن أعلم أن أبي قد بقي على قيد الحياة، وعندما وصلت إلى المبنى كان هناك 4 أو 5 رجال إسعاف وهم متطوعون. سألني واحد منهم: هل بإمكانك التعرف إلى جثة والدك؟ جاوبت دون تفكير: بالتأكيد. قال لي: إذن جد طريقك بين الركام، وعندما تجده دلنا عليه. تمشيت. كانت رائحة الأموات مختلطة بالبيرة، والجثث كلها مبللة، حتى الجراذين لم تسلم. كانت مختنقة هي الأخرى وعيونها محتقنة بالدماء، وزبد البيرة كان لا يزال طازجا وقد انتشر بين كتل الحجارة. لم يكن ذلك النوع المفضل من الموتى لرجال الإسعاف أولئك. موتى قضوا وهم يحتسون الكحول ليس مرغوبا في انتشالهم. تعرفت إلى جثة أبي من يده التي اعتدت تدليكها. كانت أصابعه لا تزال متكمشة بالمقبض الصغير للجراموفون. جعلني هذا أبتسم، فأبي عنيد كجمل رغم لطافته المعتادة. دللت رجل الإسعاف على أبي فسحبنا جثته سويا. سحبناها بسهولة رغم هول الركام. قال لي الرجل الذي ارتدى كمامة بيضاء: أنت محظوظ يا رجل، بعض الجثث لن نتمكن من انتشالها قبل وصول الجرافات في المساء. تركت جثة أبي في سيارة الإسعاف، ورفض المسعف أن آخذ مقبض الجراموفون. كانت ذراع أبي مكسوتين كليا بالدماء، كأنهما أنبوبان مثقوبان في عدة مطارح. ذهبت لأبلغ أمي. كنت في 16 من عمري. في الطريق إلى البيت ابتلعت قيئي 2 مرتين، وعندما وصلت كان الألم يطحن معدتي. دخلت الحمام وتقيأت. كان مذاق القيء حامضا للغاية، ويبدو أن الحموضة جرحت البلعوم أو المريء إذ خرج بعض الدم، وجعلني ذلك أفكر في الألم الذي شعر به أبي وذراعاه تستفرغان كل تلك الكمية التي رأيتها من الدم. في المستشفى أبلغنا أن أبي لم يتوفى، لكنه خسر كلتا ذراعيه. كان في السرير بهاتين الكتفين العريضتين، أشبه ببطل خارق آلي اقتطعت ذراعاه بعد معركة ضارية مع الأشرار. لكنه أول ما استفاق من البنج سألني بصوت واهن: أين الجراموفون؟
تحطم بابا، لم يبق شيء منه. قلت. هنا التفت إلى ذراعيه المبتورتين كما لو أن غياب الجراموفون نبهه إلى أن مصيبة حلت بجسده، ثم قال بتهكم: إذن لا حاجة لهما على أي حال. وفيما كانت أمي تمسح دموعها استدعيت إلى مكتب الاستقبال في المستشفى، حيث أعطيت مقبض الجراموفون ووقعت اسمي على ورقة. كان ذلك كل ما بقي من الآلة القديمة. لكن أبي تغير بعد وقت قصير من عودته إلى البيت. كان الآن مصابا بعطب نفسي لم أعرف أبدا ما هو. كل ما فعلته هو أنني أخفيت عنه مقبض الجراموفون ولم أخبره أي شيء بشأنه. كان يحدق فقط في أذرعتنا أنا وأمي دون أن ينظر إلى أعيننا أو وجوهنا. يتكلم معنا عبر أذرعتنا فقط، يركز نظره فيها حتى تشعر كما لو أن يدك ملطخة بالخراء أو أن فيها خللا ما، وأن عليك وضع يديك فورا في جيبك أو إخفاء ذراعيك بالكامل داخل كنزتك، تاركا الكمين يتدليان فارغين كما في لعبة الشحاذ التي كنا نلعبها أنا والأولاد على الدرج. كان أحيانا يطرح علينا أسئلة مثل: كيف تشعر وأنت تنظر إلي؟ قل لي بصدق، كيف تشعر؟ أليس امتيازا أن يمتلك المرء ذراعين؟ وأمك لابد أنها تشعر بالأمر نفسه، أليس كذلك؟ وأحيانا يطلب مني تحريك ذراعي بطريقة يشتهيها. ارفع ذراعك إلى أعلى وانزلها كما لو أنها ميتة، يقول، فأرد: كف عن هذا يا بابا. أو يسألني أن أقف خلفه وأسدل ذراعي بطريقة تبدو كما لو أن ذراعي ذراعاه، وبهذه الوضعية نتجه معا حيث المرآة، فينظر إلى صورته مليا التي لها الآن ذراعاي، يتأمل نفسه قائلا: ذراعاك ملائمتان تماما لجسمي، أليس كذلك؟ لا عجب أننا والد وابنة. كان ذلك مؤلما لي أنا أيضا، لكني لم أعلق على الأمر. كان علي الانصياع له كما لو أنني لا أزال طفلا. فقد بدأ أبي يصبح عصبيا جدا، أما أمي فأحست أنها معاقبة. فقد توقف أبي عن النوم معها، لكنها لم تستطع هجره. سيبدأ الناس بالتكلم بالثرثرة، سيحكمون علي بأنني امرأة سيئة. كان أبي كذلك يتعمد أن يتبرز ويتبول في السرير، فصارت أمي تشتري له حفاضات وتلبسه إياها وتغسل له خصيتيه ومؤخرته وتحلق ذقنه بالمكينة، لأنه لم يثق بشفرة الحلاقة في يدها. ولم تفلح محاولاتي بإقناعه بأنه لا يمكن له أن يفعل ذلك بها. كان يقول: أمك كان لها عشيق أيام كنت أعمل في البار، أنت لا تعلم شيئا. لكن القطيعة حدثت بيني وبينه أخيرا، ولم نتبادل كلمة واحدة بعد ذلك اليوم. كان أبي قد شاهد برنامجا طبيا في التلفزيون عن زرع الأطراف كالذراع أو اليد. استدعاني إلى غرفته التي لم يكن يخرج منها بتاتا. عندما دخلت قال لي بوداعة: سأطلب منك طلبا لم يطلبه أب من ابنه من قبل، لذلك سوف تنال احترام الجميع، الأقارب وأصدقائك والجيران، كل من في الحي سيحترمك إذا ما حققته لي. أجل بابا، أنت تعلم أني مستعد لأي شيء، جاوبت. كنت قد تركت المدرسة منذ أن تعرض أبي للحادثة، وعملت كصبي نجار، والآن بت شريكا مع صديقين آخرين في مصنع للمفروشات، وأنا مستعد لأبذل كل ما بوسعي لأحقق رغبات أبي. قال: أريد منك أن تتبرع لي بذراع من ذراعيك الاثنتين. يقولون في التلفزيون إن الأمر ممكن طبيا. لم أصدق أن أبي يطلب مني ذراعا. صمت. كنت أفكر في القنبلة الفراغية وتلك والجراموفون. تمنيت لو كنت أنا من فقد ذراعيه بدلا منه. لكن أبي في تلك اللحظة قال كما لو أنه كان يقرأ أفكاري: لو كنت أنت من فقد ذراعيه لتبرعت لك بذراعي دون تردد. ما قيمة الذراع مقابل أن أراك أو تراني سعيدا؟ أوافقك الرأي أن هذا طلب لم يطلبه أب من ابنه قط. هذا أوريجينال يا بابا، أوريجينال تماما، قلت بنبرة ساخرة وحزينة في نفس الوقت. حاولت إقناعه باستحالة الأمر،
وماذا لو فشلت العملية؟ أكون عندئذ قد خسرت ذراعي. فانفجر غاضبا في وجهي، قال: إنني أناني، وإنه في أسوأ الأحوال ستبقى لي ذراع واحدة أفضل من لا شيء على الإطلاق. قال. انسحبت من الغرفة، فكرت في المسألة. كنت حزينا على أبي، لم أشعر بالغضب والخيبة، كنت فقط حزينا. وأخبرت أمي. كنت على وشك القبول، فأنا لم أعد بحاجة إلى استعمال ذراعي في مصنع المفروشات. أنا أشرف فقط على التصاميم وأقترح بعض التعديلات أحيانا، ويمكن أن أوظف مساعدا حتى. شريكاي لن يمانعا. لكن أمي توسلتني: لا تصغي إليه، أرجوك لا تصغي إليه. أنا مستعدة لأن أقضي بقية حياتي أحفظه وأغسل له خراءه وأحلق ذقنه وأتحمل كل مهاناته، لكن لا أن أراك فاقدا ذراعا من ذراعيك. رفض أبي بعد ذلك التحدث إلي. كان ناقما، لكنه ظل يأمل وبكبرياء كبيرة أنني سأغير رأيي، فأدخل غرفته على نحو مفاجئ قائلا: حسن بابا، قبلت، سنسافر معا إلى فرنسا لإجراء العملية. كنت الآن أسافر كثيرا إلى باريس أزور صديقتي. كانت زياراتي قصيرة وسريعة لكنها مريحة، لكوني أمضيها بعيدا عن البيت الذي بات الآن مسمما بسبب مزاج أبي الذي غدا أكثر سوءا، وحزن أمي التي باتت تحمل جسدا أصبح الآن ملعبا لضغط الدم وفوضى دقات القلب وله السكري. في إحدى المرات أهدتني صديقتي علبة موسيقى كان لها مانيفيل صغير، وعندما تدورها بإصبعيك يخرج لحن أغنية نو جو نو ريغريت ريان لإديث بياف. كنت لا أزال أحتفظ بمقبض الجراموفون في بيروت، وعندما عدت من السفر خطر لي أن أربط المقبض بذراع علبة الموسيقى الصغيرة، وهذا ما فعلته. فكرت في أن أهدي أبي علبة الموسيقى بمقبض الجراموفون الذي كان يشغله في بار أبو إيليا في ذكرى عيد ميلاده، عله يصفح عني، لكني تراجعت، فالأمر كان بلا شك سيستفزه، إلى أن أبي عثر على العلبة وتمكن من إحضارها إلى غرفته. لا أعلم كيف تمكن من وضعها على الكومودينا بين علب الدواء التي يتناولها. لم يقل شيئا. وضع العلبة بمقبض الجراموفون القديم على الكومودينا، وبالطبع لم يكن لديه القدرة على تشغيلها قط، ولم يطلب من أمي أن تشغلها له، أو ربما كان مهتما فقط بمقبض الجراموفون، وربما لأنه لم يستطع فصله عن علبة الموسيقى الصغيرة احتفظ بالمقبض والعلبة معا. كان الأمر برمته محرجا لي، فقد شعرت لأول مرة بالذنب. أولا لاحتفاظي بالمقبض طوال 23 سنة على الحادثة دون أن أفصح له عن الأمر، ومن ثم سماحي لنفسي بوصل المقبض بعلبة موسيقى من فرنسا، البلد الذي لطالما ود أبي إجراء عملية فيه لزرع ذراع من ذراعي. أظن أن الأمر آلمه. توقف أبي عن تناول الطعام لأيام، وبعدها بفترة قصيرة انهار جسده. كان الآن في 72 من عمره. دخلت غرفته، كان مصفرا تماما، فاغرا فمه ويتنفس بتقطع. كلمته إلى أنه لم يستجب، كان غير واع بالمرة. استدعينا طبيبا ففحصه على عجل وأبلغنا أن نبضه ضعيف وأمامه ساعات فقط، ثم علق له كيس مصل. هذا أفضل، من يدري ماذا يمكن أن يحدث، قال وانصرف. لم يكن هناك ما أستطيع فعله. جلست إلى طرف السرير بجانبه وتناولت علبة الموسيقى المزودة الآن بمقبض الجراموفون القديم الذي كان آخر ما أمسكت به يد أبي قبل بتر ذراعيه، ورحت أحركها. كنت أريده أن يسمع موسيقى العلبة قبل أن يرحل، ورأيت ابتسامة ضعيفة تفتر عن شفتيه. كان سعيدا لكنه لم يستفق، ابتسم فقط. ليس هذا وحسب، بل بدا لي أن ذراعيه تنموان ببطء من مكان بترهما، كما لو أنهما نبتتا فطر أزيحت عنهما قبعة مليئة بالأقفال. حمسني ذلك، فأخذت أدور المقبض بقوة
فأكثر وكان قلبي يخفق بشدة. كنت أريد لذراعيه أن تكتملا تماما، كما لو أن القنبلة الفراغية لم تسقط أبدا، وأمي لم تمضي حياتها تحفظه، وهو لم يبقى بجانب علبة الموسيقى الصغيرة هذه منتظرا أن يحدث شيء غير عادي على الإطلاق. Thank you very much for the reading. This is one of the short stories, or maybe semi-short stories, from the collection of jokes for the gunmen. Many of the stories share this atmosphere. They are told from the point of view of a young, often a boy, and we don't know, does he get it? Does he not get it? It's a combination of tenderness and very random, unexpected brutality or violence. Where does this come from? I'll translate. Takže děkuji mnohokrát za čtení, děkujeme za čtení. Toto je jedna z těch delších nebo středně dlouhých povídek ze sbírky Vtipy pro ozbrojence. A podobně jako další, v této povídce se vyskytuje prvek, který se dá najít i jinde. Vypravěčem je chlapec, nedospělý kluk, u kterého vlastně my nevíme, jak moc tomu rozumí, jak moc chápe, jestli je naivní, a je to zároveň takové jakoby spojení, směs naivity, něžnosti, něhy, ale úplně nepochopitelného násilí a brutality, která se tam ocitá. Odkud se to bere? Well, it comes maybe from the fact that I lived the war in Bejrútu as a child, and as a, I was a child when I lived what happened in Bejrútu, and I wrote this book decades later, and when I wanted to write it, I couldn't know how to write it first. I couldn't know how to, get all these memories outside myself in a fictional way, to give them fictional entity. Then it came to my mind the first voice, the first story in the collection, spoken by a child. And this is how I continued, using the child's voice, because I remember these memories as child, so I think it was more honest to write it from child's perspective. It was more challenging because you want to mix naivety with brutality. You want to counter the very violent happenings in the war, the very aggressive memories in a naive way. And this also gave me space to imagine, for imagination. Takže pochází to z toho, že já jsem prožil válku v Bejrútu, v Libanonu jako chlapec, a tu přímou zkušenost jsem chtěl nějak zpracovat, ale o mnoho let později, o desítky let později, jsem hledal způsob, jak tuto vlastně traumatickou zkušenost pojednat v literatuře, a v tu chvíli vlastně mi přišlo upřímnější a přímější o tom mluvit z pohledu vlastně toho dítěte, protože to byl ten zážitek, který já jsem si od toho nesl. A to spojení naivity a brutality je zároveň způsob, jak jít proti té hrůze a proti tomu konfliktu, který se v tu chvíli odehrával. Takže v těch povídkách, když jsem začal tu psát, tu první povídku vstupní, tak jsem to psal z pohledu dítěte, a nějakým tím způsobem jsem nastolil ten jazyk, ten literární jazyk, kterým se zde pracuje.
So there are, when we were talking about what you are going to read, you suggested gramophone or cinema or jokes for the gunmen. Why these three in particular? Because they share something, but at the same time they are very different. Tady ptám se, když jsme se bavili o tom, co byste dnes večer četl, tak jste nadnesl 3 možné povídky. Jednak gramofon, ale také povídku, která se jmenuje Kino, a také tu titulní povídku, která se jmenuje Vtipy pro ozbrojence. Ty povídky jsou samozřejmě každá jiná, ale jsou v něčem společné, mají určité společné rysy. Proč jste uvažoval právě o těchto povídkách? In this book I speak about my father a lot. And this is because there is some personal issue with him. So this is my only way, by putting him in a fictional space, in stories, in a horrible way, I can, I can find my way out without, it's fiction, it's imagination. But the book is dedicated to my mother, actually, because like all mothers in the war, they suffer. They are the most who suffer and who have to do everything to protect their children. Takže v těchto povídkách já se vyrovnávám hodně píšu o svém otci a asi se vyrovnávám zjevně s nějakým problémem, který v tom vztahu byl. A právě prostřednictvím té fikce, toho literárního zpracování mám možnost se nějak s tímto problematickým vztahem vyrovnat. Ale kniha samotná je věnovaná mé matce, protože jsou to právě matky, které v konfliktech a ve válkách trpí nejvíc a musí snášet největší krutosti. The story cinema is based on a true fact that we hid in the cinema during the war. In the 80s, I was a child, and my mom was carrying us through the bombings and in Bejrútu, and she had to put us in the cinema. So we were hiding on the stage and in the seats, with many families, not only us. So this story has very personal relation to me, cinema. The story Gramophone, of course, it demonstrates patriarchy, the role of the woman who is diminished into, serving the men who are affected by war and so on. But the story Jokes for the Gunman, which is the longest in the book, it demonstrates this figure of man during the war that, as a man you have to be tough. Because I believe actually that wars, what they do, in addition to all the damage they do in society, or, like the damage, the bloody damage, they reinforce patriarchy in the society. So the society becomes more and more patriarchal. And by the end of the war, the society has gone way backwards to a patriarchal system, and then you have to reform from the beginning. I'm not really trying to say any of this in my book, It's just based on memories in a fictional way, as fictional as possible. But these stories are more personal to me, probably, than the others. Takže všechny ty 3 povídky mají, jak právě bylo řečeno, jakousi osobní vazbu. Ta povídka, která se jmenuje Kino, je asi nejautobiografičtější, protože se zakládá na skutečné události, kdy jsme s matkou a se sestrou museli během bombardování Bejrútu strávit několik nocí v úkrytu, který právě
v podzemním kině byl a my jsme byli přímo na pódiu, zatímco v sedadlech v sále bylo mnoho dalších rodin. Takže to je velice osobní vzpomínka. Ta povídka Gramofon je samozřejmě fikce s nadsázkou, ale vychází i ze zkušeností a ze zážitků, které jsme měli nebo které jsem zažil. Ta třetí povídka, tedy ta titulní, která se jmenuje Vtipy pro ozbrojence, hlavním tématem je vlastně patriarchální společnost a že ve válce člověk musí být drsný a musí to být jako drsný chlap. A je zvláštní, že právě válka toto posiluje, tento stereotyp. A je to jako začarovaný kruh. Takže musíte být drsní, musíte být odolní, musíte prostě se pochlapit a po celou výsledkem všeho toho utrpení je, že se jenom tím potvrzuje ten patriarchální způsob nahlížení. Pochopitelně nic toho v knize nepíšu, to říkám teď v knize, kniha je povídek, ale je to zároveň vyjádření tady té zkušenosti, která s lidskou společností dělá velmi kruté změny. So the Jokes for the Gunmen is the title piece, and it seems that the personalities or the personas, the characters, are also almost like characters throughout the entire book, because there is the voice, the narrator. There is the family. It can be the twin brother, or it can be a sister, or it can be someone very close, or other brothers. Then there is the father, the mother, of course, with that different attitude. And then there is, of course, the bombing, the war that goes on, which is almost, common. Yeah, that's what happens. And then there are the gunmen. We were discussing this. Who are the gunmen? Because they are not militias, they are not policemen, are they official, are they not official, but they are simply there. And I think they are very important as characters. So I would like to ask you about that kind of setup of characters. Tedy ptám se, nejen v té titulní povídce, ale v celé knize prochází vlastně stejná sada postav. Tedy vypravěč, mladý kluk a jeho sourozenci, ať už je to dvojče bratr, anebo je to mladší sestra, nebo další bratři a samozřejmě maminka a tatínek i s tím problematickým tatínkem a s maminkou, která má velmi výsadní pozici, a potom válka a bombardování, což jakoby se dělo, jako kdyby byla samozřejmost, která zkrátka se děje, o tom se nemusí vůbec mluvit. A pak je tam zvláštní série sada postav, které se jmenují právě ozbrojenci. A my jsme se o tom bavili před několika dny, co to je za postavy. Protože to nejsou milice, to nejsou ani policisté, to není nic oficiálního, to jsou zkrátka přítomnost nějakých ozbrojených složek, a oni jsou velmi důležitou postavou, velmi důležitými hráči v těchto povídkách. Co je to zač? Well, I just pay attention to this now, as you say it, that there is the family, the closest family members, in this way. Because when I read the stories, the characters just appear in the story at some moment. I don't plan it, I don't think about it. I'm not, I don't write in a way that I put a plot ahead and, I'm driven by the first sentence sometimes. Just the first sentence can develop into a story or not, depending on. But of course, obviously, these characters are the characters I lived among. We were a family of 6 people. We lived in one room, for many, many years. And then we have, of course, all these other families. I lived in a violent neighborhood, you had to stand your grounds, as a kid.
So it was like this neighborhood where, you know, everything could be physical, and, you know, and then we had, like, of course, on top of all these kids fighting with each other, you know, and I you know, now what I like about this when I think about it is that these kids were very honest. If they did not like you, they come and punch you on the eye. And that's it. And it ends here, you know. They don't play around, they don't stab you in the back, you know. It was like that. Everybody is angry, frustrated. They either like you or dislike you, and you immediately know it. And life is easy, you know. You don't really need to go home, get confused, and, you know, about someone. Just like you know it in the street, and now you're at home, you know. And then we had the gunmen. The gunmen were actually these people, I don't know, you know, as you say, they were young men. They suddenly lost everything. The war erupted. Some of them were university students. Some of them were just like, you know, less educated or uneducated. And they carried guns, and they were part of the war as well. So sometimes, for example, some of these gunmen would call us to play football against them, you know. So you're playing as, like, you and the kids, your friends, you're playing in a team of 5 against 5 armed guys. And of course, you cannot score a goal. You know? I mean, and, you know, you cannot make a foul. It's like, and we lived among them because they were, you know, part of the everyday life. The pistol, the, you know, guns were part. But after all these years, I know nothing about these people. I don't know where they are. I don't know what they did. I don't know if, you know, like, I know that some of them, for example, died, but it's like part of, you know, this book is like a portrayal of all this. I want to tell one thing. For example, there is some humor in this book, and it comes from actually the fact that when I was writing the stories, I remember one time we were in a shelter. We were in a shelter, and all these bombs are heavily, you know, this is like 1989, but the bombs, the shells were already well developed to really cause big damage. We had like these vacuum shells, we had like phosphorus shells, you know. And so we were all scared, and we could die any moment. But then some neighbors were making fun of each other, you know. So it was like before, they were like thinking, okay, before I die, I'm going to make fun of this guy. You know, I want to make everybody laugh at him, you know, something like that. So this, like, I found this later on fascinating, you know, this ability of create fiction, because humor, joke is a fiction, and it's a micro story. To be able to create, you know, this space for fiction at the moment where death is very, very close, you know. And I think this is what writing sometimes is about. Takže o těch postavách já jsem vlastně takto nikdy neuvažoval, že teď ve chvíli, kdy ses na to zeptal. A samozřejmě my jsme vyrůstali jako 6členná rodina, v nás bylo 6, bydleli jsme v jedné místnosti, ale já jsem vlastně o tom takto neuvažoval. Byl to zkrátka život, který jsme znali. Bombardování existovalo, tak to fungovalo, ale pokud je o to psaní samotné, já ho neplánuju, nemám, že bych měl přesnou strukturu. Zkrátka odrazím se od první věty a z první věty se vyvine druhá věta a další a postupně postavy přicházejí, jak jsou potřeba, jak jich zkrátka si vyžaduje ten příběh samotný. A to je velké překvapení. A když teď mám uvažovat o tom, co to bylo za ozbrojence, tak to jsou samozřejmě, já vlastně nevím, kdo to byl. To byli lidé, kteří třeba byli bývalí studenti, nebo někteří byli méně vzdělaní, ale byli nedílnou součástí života, který jsme znali, měli u sebe pušky, měli u sebe pistole a žili mezi námi. Zkrátka byli součástí světa, který jsme tvořili. My jako děcka jsme s nimi třeba někdy nás zavolali, abychom proti ním hráli fotbal, a to jsme samozřejmě nemohli, že nemohli jsme vyhrát, protože
by to nedopadlo dobře, ani jsme nemohli samozřejmě faulovat, ale zkrátka byl to součástí toho způsobu života, ve kterém jsme žili. Mimochodem i to prostředí lidí, mezi kterými jsme vyrůstali, nějakým způsobem bylo i upřímné. Vlastně to bylo hrozně jednoduché, že děcka nepředstírali nic. Prostě někdo vás měl rád, tak prostě měl vás rád. Když jste se nikomu nelíbili, tak vás prostě zmlátili a věděli jste, na čem jste. Takže člověk prostě přišel domů zmlácený, protože se nikomu znelíbil. A vlastně v tomto to bylo jednoduché, bylo to takové upřímné. A součástí toho světa byl a vždycky byl nějaký humor. A je to zvláštní, že i v těch povídkách samotných ten humor se vyskytuje, i vtipy se vyskytují právě v některých těch nejpřekvapivějších momentech, protože vtipy samotné jsou jakoby mikropovídky, jsou to mikropříběhy. A teď se bavíme o bombardování z roce 1989, zhruba v této době, kdy i ty typy bomb, které se vyvinuly, začaly být velice moderní, takže nešlo o běžné pumy, ale i třeba o vakuové bomby nebo fosforové bomby. A když jste se takto třeba skrývali s někým v úkrytu, tak bylo běžné, že si zkrátka za sebe lidi dělali legraci. Zkrátka někdo se vám nelíbí, tak si z ní děláte legraci, protože než zemřete, tak proč byste si to nevyříkali. Takže ten humor vlastně černý šel jaksi ruku v ruce s tou krutostí a s tou válkou. Proč to tak bylo, to je asi těžko říct, ale bylo to nedílná součást našeho života. It's an interesting thing because many of the authors in exile we've had here were very funny people, despite or maybe because, and I don't know whether it's because or despite what they have gone through. And I wonder how humor and jokes allow you to survive or put up with things that otherwise, are perhaps beyond comprehension. One of the authors who's actually coming in a week's time, Gazmen Kaplani, who emigrated from Albania, he said that the crossover from Albania to Greece was super dangerous and people would die on the trek. But the humor was fantastic. And the jokes were the best ever. And I was reminded of this when you spoke about the humor and the very dark humor that is there. Is there something like Palestinian humor? Is there Palestine jokes? And I'll translate. Díky mnohokrát za tu poznámku. Celá řada těch autorů exilových, které jsme tu měli na festivalu, tak přesto, co prožili, nebo možná právě proto, co prožili, a já nevím, jestli to má být přesto, co prožili, nebo díky tomu, co prožili, byli nesmírně vtipní lidé, kteří prostě jsou plní radosti a dělají humor. Takže to, co jste teď zmínil, mě to velice připomíná. A zmínil jsem právě jednoho autora, který tady bude za 7 dní, Gazmen Kaplani, který když utíkal přes hory z Albánie do Řecka, což byl skutečně pochod smrti, kde lidé umírali, tak říkal, že to bylo hrůzostrašné, ale ty vtipy byly úžasný. Ta legrace, prostě, která byla, že prostě albánský humor, šibeniční, byla velká bomba, tak abych tak řekl. Samozřejmě nic tím nenarážím, ale ptám se, existuje něco takového jako palestinský humor, palestinské vtipy? Well, I think, first of all, it's known through history that jokes and humor are a big threat to authority, to any authority, And through history, authorities never liked humor. And we have many examples about that. But when it comes to this personal humor, I think when you develop a joke in a very tragic reality, first of all, you are denying this reality and you're creating space for imagination and freedom and liberation. It's like, because the dynamics of
composing a joke is like when you do a joke, you are creating a story. A joke is a story. And it's a micro story. It's very small story. It has to be sharp. It has to be, brief and so on. And when you do this, you are developing another reality. And when you allow yourself to interact with this developed imaginative reality that is composed out of tragedy, you are, now in a different reality. You are in a different space. You are not confined by the tragedy itself. And I think this is at least this is my personal experience during the war. But as for Palestinians, of course, I feel ashamed actually talking now about what I lived in Bejrútu in presence of what's going on in Gaza, the genocide in all coordinates and levels of what genocide means. What the people in Gaza are witnessing is the darkest chapter in the Palestinian history in the 20th century and 21st century. But still you see through the alternative media and social media, you see how these poor people who don't have anything, they try to smile, they try to take care of a cat, they try to be friendly, they try to stay human. And I personally have actually friends from Gaza. I sometimes communicate every couple of days on WhatsApp with, and I sometimes get stunned when they ask me, how are you? They send me a message from Gaza, they say, hello Mazen, good morning, how are you? And I don't know how to answer. Because, for example, I came yesterday from London. I was in Greece a few weeks ago, and I'm free now to travel, but I don't feel any of that. And then they ask they keep this level of humanity. They don't compromise their humanity. They don't become beasts, And they smile. This friend, for example, sometimes they make fun of me on WhatsApp from Gaza, and of course I laugh, but I get confused as well. But but I think of course, as Palestinians, we have been in this situation since 1948, and we have been screaming the 50s, the 60s, the 70s, the 80s. That was before any military resistance faction was composed. The 50s were very brutal. The 60s very brutal in Gaza. There was concentration camp in Gaza in the 60s. Even some Israeli soldiers wrote articles in New York Times about that. In the 60s, it was very tough for them as well. So, of course, it's our reality, but we never given up our country, our right. And we have Palestinian humor, of course. We are a society like any other society. And this is partly because we want, we cannot compromise our right. The right to return, the right to the land, the right to freedom, and so on. The right to live as any other humans. So as Palestinians, of course, we have long history of, coping with the situation, including in humor. Takže vtipy a moc, autoritářská moc nikdy nešly moc dobře dohromady. Takže ty mocní lidé u moci nikdy neměli rádi, když si z nich někdo dělal humor, a vždy se tam nastávalo tření. Ale teď se bavíme i o takovém osobním typu humoru, protože ten hraje nesmírně důležitou roli. A když vyprávíte vtip, tak tím vytváříte jakýsi prostor imaginace, prostor představivosti, který může vycházet z tragédie, ale díky tomu vtipu, tedy jakémusi mikropříběhu, se z té tragédie odrazíte a vytvoříte jakousi jiný prostor, jakousi novou realitu. A je to nástroj, který vytváří prostor
představivosti, imaginace, svobody a vůbec osvobození. Pokud je o to, co se odehrává dnes, já vlastně se často stydím za to, když srovnávám to, co jsem zažil během svého dětství v Bejrútu a srovnám to s tím, co se odehrává v Gaze, protože to, co se odehrává momentálně v Gaze, je hanebné, je to genocida na úrovni, kterou jsme nezažili za celé 20. a 21. století. A je to příšerné. A já mnohdy jsem v kontaktu s lidmi z Gazy a je neuvěřitelné, jak ti lidé si zachovávají pozitivní rozhled, pozitivní pohled na svět, jak mají humor, že se snaží zůstat lidmi, starají se o kočky, starají se prostě o všednodenní záležitosti. Mám řadu přátel, kteří přímo v Gaze žijí a jsem s nimi v kontaktu přes WhatsApp, takže jsou to situace, kdy skutečně vlastně nevím, jak mám zareagovat. Když mě třeba nedávno napíše kamarád, který je v Gaze, tak mě napíše na WhatsApp ráno a dobré ráno, Mazene, jak se máš? A já vlastně nevím, co na to mám říct. Vlastně to je nesrovnatelná situace, že já jsem včera přiletěl z Londýna, minulý týden jsem byl v Řecku, tedy mám svobodu, mohu cestovat a není způsob, jak toto vysvětlit. Takže samozřejmě je to vysvětlit člověkovi, který je v Gaze a prochází s vlastně hroznými záležitostmi a zároveň si uchovává tady to lidství, že se neproměňuje na zvěř. A je potřeba říct, že palestinská historie je velmi jako napjatá a problematická nebo násilná a trvalo to už od roku 1948. V 50. letech, 60., 70., 80. To násilí bylo obrovské, ale to jak to vrcholí nyní, je skutečně nepředstavitelné. V 60. letech v pásmu Gazy existoval koncentrační tábor a i vojáci samotní o tom psali pro New York Times, a protože se nedokázali srovnat s tou situací, kterou v tu chvíli zažívají. Takže když mě někdo napíše z mých přátel v Gaze takovouto otázku, jak se máš, Mazené, jak se ti vede, tak já samozřejmě jsem potěšen, jsem velice rád, ale zároveň jsem i vlastně zmatený a nevím, jak na to mám takto reagovat. Takže jinak samozřejmě ten palestinský humor se celý odráží od této vlastně dlouhé historie. I think I translated everything. You're great. Okay. You don't know what I said in I Czech. mean, before he started writing down, I was looking at him. He has great memory, you know. The first two questions were like, he didn't write anything. Tady si mám psal poznámky. So I should start asking you questions. Yeah, I don't remember anything. So I have a question. This is not your most recent book. It's probably your best-known book because it has been shortlisted for the Man Booker Prize, and I'm not surprised. But there are other types of literary work that you do. Could you tell us more about them? Tedy ptám se nejen na tuto knihu, která je patrně nejslavnější, dostala se do užšího výběru na Man Bookerovu cenu před několika lety, ale to samozřejmě není vaše jediná tvorba literární. Mohli byste nám říct víc o svém psaní? Well, you know, I never imagined myself writing short stories. Nikdy jsem si nedovedl představil, že budu povídkář. I always thought that short stories is the form of literature that only failures write. So if you're a bad poet or you're a bad novelist, you write short stories. Takže já jsem si vždycky myslel, že povídky píšou lidé, kteří selhali, kterým nejdou ostatní formy, takže když jste špatný básník nebo špatný romanopisec, tak se dáte na povídky. I really hated short stories. A já jsem nenáviděl povídky. And I looked at it as like, this is the, you know, for failures.
Že toho zahlížel jsem na ně, že to je prostě pro faily. Yeah, I was writing. I wrote 3 collections of poetry before. A napsal jsem 3 sbírky básní. Before this book. Než jsem napsal tuto knihu. And I prepared my 4th collection of poetry on a notebook. And one time I was in Stockholm, and I wanted to have coffee next to the building where they decide Nobel Prize in Literature. Když jsem připravoval 4. sbírku poezie, tak jsem byl ve Stockholmu a dával jsem si kafe v kavárně naproti budově, kde se rozhoduje a uděluje Nobelova cena. So I put the notebook was in a bag, and the bag was behind my chair, and I was just sitting with 2 friends and looking at, the Swedish Academy. Takže jsem seděl, měl jsem laptop v baťu, v tašce a tašku jsem měl postavenou za židli a zkrátka se 2 přáteli jsme jen tak jako vylížel z okna a díval jsem se na švédskou akademii. Then a guy came, very casually, passed by, took the bag and left. A zkrátka potom přišel tak jako jen tak mírnix, přišel chlápek, sebral tašku a zase odešel. So my 4th book of poetry was stolen. I didn't have any draft, nothing. Takže mě tím zmizela má 4. kniha básní, já jsem žádný rukopis neměl, žádnou zálohu. I spent the night, really that evening, looking in the garbage, like just for the notebook. And I went to the police actually, and the police they wanted to kick me out, because they asked me, what is it? The most valuable thing. I said the notebook. They said go and So after that I had a poetry blog, and I started to write short stories. Takže ten večer jsem strávil, vlastně celou noc jsem strávil tím, že jsem procházel odpadky po Stockholmu a hledal jsem ten laptop. Was it a laptop or was it a notebook? No, notebook. Tak omlouvám se, to byl zápisník, nikoliv notebook. Se spletl. Takže zápisník, ve kterém byl originál. A dokonce jsem zašel na policii a říkal jsem jim, co se mi stalo. Oni se mě ptali, co vy to nejcennější, co mě bylo ukradeno. A já říkám, no tak ten zápisník. A oni mě prostě chtěli vykopnout, protože to vůbec nebrali vážně. A tím jsem si navodil, jako básník jsem si navodil spisovatelský autorský blog a začal jsem psát povídky. So this is the first collection I published 2 more short story collections. So I have 3 short story collections and 1 novella. Takže toto je první sbírka povídek, mám ještě další 2 a 1 novelu. And now I am working on a novel, but I don't write it on a notebook. A teď pracuji na románu, ale nepíšu to do zápisníku. But you also translate. A také překládáte, že? Yes, sometimes I do. And you translate from what languages to what languages and what genres to what genres? Tedy z jakého jazyka do jakého jazyka? From English to Arabic only. Takže jen z angličtiny do arabštiny. Takže já se tím, in that case I have to apologize because we thought that you translated from Icelandic. Well, I speak Icelandic. I mean, in Iceland, you have to learn the language that you don't use anywhere else, but in Iceland, but I cannot say I can translate. Translation is something different. But Iceland is a fascinating place. Everyone is a writer there. Every single. You open the drawer, you get a writer. Takže překládám jenom z arabštiny, tak já jsem se omlouval, že to jsme udělali chybu, protože jsme se domnívali, že překládáte i z islandštiny. On říká, islandsky samozřejmě mluvím, protože když žijete na Islandu, tak musíte mluvit jazykem, kterým nikde jinde na světě nemluví, ale rozhodně nepřekládám. Ale co je nejpřekvapivější, tak na Islandu je každý spisovatel. Úplně každý spisovatel. I do té míry, že prostě otevřete šuplík a ze šuplíku vyleze spisovatel. Všude jsou spisovatelé. I want to add one little story, because after I moved to Iceland, maybe 2 weeks, the sink of my kitchen was clogged. There was a problem. And then I called the plumber.
And the plumber came with his plumbing bag, plumbing, very old man, end of 70s, something like that. And he was under, the sink. He was like really doing hard physical work. And then he asked you, we were talking, and then he asked me, what do you do? What do you do for a living? I said, proudly, I'm a writer. And he said, me too. Teď vám musím říct příběh. Krátce poté, co jsem se přistěhoval na Island, tak mě zacpal odpad ve dřezu. A tak jsem pozval instalatéra, to byl takový starý pán, a přišel s nářadím a vlezl k sifonu a začal to nám vyměňovat, tak opak jako tvrdě makal. A tak se mě tak jako zeptal, co děláte? Jaký máte zaměstnání? A já tak hrdě říkám, to jsem spisovatel. Říká, já taky. And actually he stopped working on the sink, and he pulled a novel from his... Really? Novel about plumbing. Takže ale skutečně přestal instalovat, vylezl ven a vytáhl z tašky román o instalatérství. And he wanted me to translate it to Arabic. A požádal mě, ať to přeložím do arabštiny. But that story, if it did not happen in Reykjavík, but in Bejrútu, would absolutely fit into jokes for gunmen. Probably, yes. Humans are humans at the end of the day. Really, because, I think in Reykjavík, everything that happens in the world, in any cosmopolitan city, big city, it happens in Reykjavík. It's a peaceful city, but you have all these, like little friction between people, fights, because the tree is too long and the neighbors fight, they don't want to cut the tree or cut the tree. It's like every society has, these human, it's part of our, and which is fine for me, but it's not an inspiring place, to be honest, because I used to write under, social conditions like anger, frustration. You go in Beirut, you go down, you go out of your home, from your apartment, the taxi driver is angry, the baker, everyone is angry, everyone is aggressive, and then you get inspired. Oh, this is a story, In Iceland, there is nothing, like that. Everybody is peaceful, and I really remember I used to walk, the first month just looking for a fight. I wanted to see really people fighting. Nobody fights, there. So, yeah. Já jsem říkal, že vlastně, kdyby se to odehrávalo v Bejrútu, nikoli v Reykjavíku, ta historka s instalatérem, takže by se to výborně hodilo i do sbírky povídek, té sbírky povídek. On říká, ano, samozřejmě, protože lidé jsou v tomto úplně stejní, všude jsou ty konflikty. Reykjavík může být malé město, ale všechno, co se děje jinde na světě, se v nějaké obdobě odehrává i tam, takže sousedé se hádají o tom, jestli strom, který je dělí, jestli je příliš seříznutý nebo je příliš vysoký, protože se v tom neshodují. Ale abych pravdu řekl, tak Reykjavík nepřináší zas tak velkou inspiraci, protože jsou tam lidé všichni míru milovní a všichni spolu výborně vychází, samozřejmě neshody, ale nejsou tam žádné hádky. Já jsem byl zvyklý tvořit z prostředí, které bylo plné hněvu a plné frustrace, takže v Bejrútu prostě všichni lidé jsou naštvaní. Prostě taxikář je naštvaný, pekař je naštvaný a každý člověk má nějakou takové naštvání, je to agresivní a z toho se právě rodí literární tvorba. Takže se musím přiznat, když jsem se přistěhoval do Reykjavíku, tak jsem strávil nějaký čas, že se prostě hledal, kde se lidi hádají, kde to tak je a nic takového jsem samozřejmě nenašel. So are you now traveling to search for conflict? Is this the meat? Is this the ingredient of a storyteller? No. Icelandic people are mostly all pro-Palestine, so I don't want to see them fight.
Takže já se ptám, jestli teď cestujete za konfliktem, jestli to je právě ta živina pro spisovatele. A on říká, že v tuto chvíli na Islandu je atmosféra velice pro-palestinská a rozhodně nechtěl bych, aby se to změnilo a rozhodně bych nechtěl, aby se lidé v této věci hádali. I'm aware of time, so I think we can open up the floor to questions from the audience for a couple of minutes. Takže já bych poprosil o světlo do sálu a máme čas na pár otázek z... Já bych se... Funguje to? Jo. Já bych se rád zeptal na to, jak se vlastně vyvinul ten váš pohled na ty povídky, protože já to mám právě přesně opačně, než vy. Já beru vlastně povídky jako ten největší literární počin z toho důvodu, že vlastně člověk tam má jenom jako malinkaté okno a v tom vlastně musí vysvětlit celý ten příběh a vlastně udělat vše, co je potřeba. Zatímco když je román, tak tam má člověk, nebo novelu, tak tam má člověk spoustu prázdného místa, takže je to tak jako svádí. So this is a literary question. So how has your thinking about the short story as a form developed? Because in a short story, everything is very concise and there is very little space and it has to be succinct. Whereas the novel offers much more kind of freedom, much more space also to fill in. So so the question is, how has your short story writing developed? How you're thinking about the short story as a form? Yeah. Well, as a form, I think short story is the closest form of human being, like human communication. Because when we communicate with each other, when I ask you, how are you? And you answer me, we are creating a dialogue and we are telling short stories. You know, when you meet a friend, you tell about each other's lives. This is a form of exchanging short stories. So I believe that it's the closest form of the everyday life of human beings. And as a form, of course, it's a fascinating form. I mean, it's as close as the earliest civilization in history. They wanted to tell stories through writing on the walls, of the caves. And then, of course, came short, like, for example, Indian philosophers, they wrote Kalila and Dimna, which is like a book of told short stories told by animals and so on. But for example, for me personally, I think I was first struck by Nikolai Gogol, who I believe he's the father of Russian, modern literature. Those we're talking about 400 years ago. Mostly. And then, of course, Chekhov, Guy de Maupassant, from France, for example. You have, Kafka, definitely, one of the most beloved short story writers. So for me, I get inspired I read short stories, I read graphic novels, comic books. I'm very interested in graphic novels, particularly. And I find it a fascinating form of art, of literature, the short story. For me, I like to use visual language. I like to use this, border between dream-like and reality and mix them together and see, work on this space between, reality and dreams. And I do this in my next two books more than here. Yeah. Takže pokud mám uvažovat o formě povídce, jako formě, pokládám to za nejbližší, vlastně za žánr, který je nejbližší mezilidské komunikaci. Je to způsob, jakým si ve všedním životě vyprávím. Potkají se přátelé a řeknou si, jak se vede a vyprávějí si krátké příběhy, které se jim odehrály a tímto způsobem komunikujeme. Ale je to pravda nejenom v té všednodennosti, všednodenní komunikaci, ale i v historii lidstva. Když lidé začali vyprávět příběhy, tak si právě touto formou
sdělovali. A sahá to například do staroindických bajek, které jsou vlastně psané v tomto žánru. Pokud je o moderní povídku, tak já to pokládám za velké inspirace Nikolaje Gogola, který před několika lety tu vlastně novou moderní ruskou literaturu založil a byl významenitý povídkář, a k tomu samozřejmě Čechov, Guy de Maupassant, a nesmím opomenout také výborného a milovaného povídkáře Kafku. Já velice také rád čtu grafické romány a komiksy, protože mě fascinuje ta forma vizuálního jazyka a snažím se ve své samotném tvorbě zvýrazňovat, psát vizuálním způsobem, nejen textově. A také mě zajímá při psaní povídek ta hranice mezi snovostí a realitou a právě směšováním těchto dvou, vlastně tou snovou realitou a realitou skutečnou, směšováním. Dělám to ve svých dalších 2 sbírkách povídek mnohem víc než v této povídce. We probably have time for one more question. Asi máme čas. 2? 2 dotazy tady. Dobře. Já moc děkuju a mě vlastně zaujalo teď, že překládáte vlastně z angličtiny do arabštiny, ale ne naopak. A třeba v češtině chybí strašně moc arabské literatury a vlastně těch překladů je hrozně málo. Takže vlastně mě zajímalo taky, proč nepřekládáte spíše z arabštiny do angličtiny, aby ta arabská literatura byla vlastně více přinášena do toho globálnějšího kontextu. A potom zmíníte také i nějaké inspirační zdroje, které jsou jako Rusko, Francie, ale taky mě zajímalo nějaké právě inspirační zdroje v literatuře, co se týče právě z Palestiny, z palestinských autorů a autorek. A jestli vám vlastně ta palestinská literatura přijde něčím jako specifičtější, nebo co pro vás vlastně ta palestinská literatura znamená? Well, thank you for the question. Díky za otázku. First of all, I don't translate from Arabic to English because English is not my language. And I don't have the sensibility of the English language. You know, I don't feel it to translate. I don't have the skills to translate into English. I speak English, I write, sometimes in English, but I cannot really translate into English, This is the thing. Because when I translate into Arabic, I feel the Arabic language, I feel the Arabic text. I don't have this, and I cannot be dishonest with the reader, because of that. Now, of course. Takže díky za otázku. Důvod, proč nepřekládám z arabštiny do angličtiny, je kvůli tomu, že angličtina není můj jazyk, kterým vlastně cítím. Když překládám do arabštiny, tak cítím všechny nuance. Anglicky mluvím, anglicky čtu, sem tam i něco píšu, ale rozhodně nemohu být vlastně v tomto neupřímný nebo nepoctivý, že bych překládal do anglického jazyka. Of course, I did not mention other writers that I like from other countries. It's like a long list, including, for example, Marquez, from Colombia. I love his journalism in the early years, the 50s, for example. But the first thing that I ever read was not fiction, it was poetry, it was Palestinian poetry. As a Palestinian, I was always told the story of my people, my land, my country, because I'm from Galilee, my village. And we were kicked out, my grandparents were kicked out, and we became refugees in Lebanon. We lost everything suddenly. And I wanted to understand this story better. So I started to read the Palestinian poetry. And during the 50s, the 40s, the 50s, the 60s, the Arabic literature was not a literature of novel or of short story. It was a literature of poetry, mostly. The novel came later to the Middle East, The Egyptians were ahead. They already had novels. But the rest of the Middle East were slower. The Middle Eastern countries were slower in that. So
of course, so I started developing very strong relation to the Palestinian poetry, including Mahmoud Darwish, Samih al-Qasim, Rashid Hussein, lots of, big names this generation, also the Arab, other Arab, poets as well. But I also developed a special relation to Ghassan Kanafani, who is one of the leaders of the Palestinian short story. And Ghassan Kanafani was, of course, he was killed by Israel in the 70s. They blew him into pieces, and his ashes were spread on the buildings in Bejrútu. This is in the 70s, early 70s. This is before Hamas, before, anything else. He was a very good, outspoken person. He spoke English very well. He could express the Palestinian case, the Palestinian cause, the feelings, but he was a great short story writer. And he wrote from the perspective of the Palestinian camp, because all these refugees were gathered in camps in Lebanon, in Syria, in Jordan, even in Gaza, Gaza is all these people, most of these people are refugees from 1948. So I think the Palestinian literature, of course, it has developed, a lot into short story form, literature form. The new generation is trying also to make this equilibrium between being Palestinian in West Bank or Gaza or outside Palestine and the occupation, the reality of occupation in everyday life. And this is a huge task, and I actually follow and with that, of course, because I learned from the younger generation. From Gaza, we have lots of beautiful talents now, and it's like amazing how they can write. And for me, it's all inspiring. So my inspiration comes also from the younger, Palestinian writers who express in a more freedom way than I do. Because their freedom is something very necessary. They need to be free. They need to be free more than probably you and me, like in the idea of freedom. And they express that in the writing. Těch inspirací je mnoho, já jsem zmínil jenom pár a měl bych asi zmínit i třeba Markéze, kolumbijského spisovatele, ale kterého obdivuji i jeho žurnalistickou práci. Ale abych se vrátil k tomu, vlastně k tému prvnímu čtenářskému zážitku, tak to nebyl žádný překlad, to byla palestinská poezie. A protože palestinská literatura od 40. do 60. let je právě především založena na poezii. Romány přišly později, v Egyptě to bylo dřív, tam egyptský román už existoval, ale v zemích Blízkého východu román a povídka přišla mnohem později. Já sám pocházím z Galileje, naše rodina je odtamtud a byli jsme vyhnáni do Libanonu, takže mě už jako dítě velice zajímalo, odkud pocházím, co to je za příběhy a porozumět tomu. A k tomu jsem se dostával právě prostřednictvím poezie palestinské. Těch vlivů bylo mnoho. Zmínil 3 jména a já jsem zachytil Mahmoud Darwish. No, you mentioned 3 of the writers that you read. Mahmoud Darwish, Samih al-Qasim, Rashid Hussein, and lots of others. Yeah. Samir Azzam, for example, Sahar Khalifa, Takže celá řada spisovatelů z té doby, která mě ovlivnila, musím zmínit Ghassana Kanafáviho, který byl velice výraznou figurou a znamenitým povídkářem, který byl vlastně zavražděn prostě bombovým útokem v 70. letech v Izraeli, to byl izraelský útok a jeho tělo bylo rozmetáno bylo rozmetáno po celém městě a to byl znamenitý povídkář. Těch spisovatelů je teď mnohem víc a co je podstatné říct, že ten zavražděný autor psal povídky z pozice
kempů, z těch táborů, těch koncentračních táborů, což byli vyhnanci, kteří byli vyhnáni do Libanonu, do Syrie, do Jordánska, ale i do Gázy. Takže je potřeba si uvědomit, že lidé, kteří dnes žijí v Gáze, jsou mnohdy vyhnanci z roku 48, kteří tam byli násilně přemístění. Pak tam máme pochopitelně nová generace spisovatelů, kteří se chtějí najít jakousi rovnováhu mezi zkušeností, co se děje na západním břehu Jordánu v pásmu Gazy a tím, co se děje v Palestině a vůbec ve světě. A já nacházím velice mnoho inspirace právě v těchto i nových hlasech, kteří jsou velice svobodné, kteří jsou velice otevřené a já v tom nacházím mnoho inspirace a je potřeba, aby právě tyto hlasy měly ještě více svobody a potřebují ještě mnohem víc, než třeba já nebo vy. Takže to je asi. I think I covered everything there. Okay. Děkuji mnohokrát. Díky mnohokrát panu Mazenu Maaroufovi za čtení, díky mnohokrát za vaši pozornost a za zájem. Doufám, že nám zůstanete věrní a že budete dobrou kvalitní literaturu podporovat. A teď na závěr máme ještě prosbu od hnutí proti dehumanizaci. Okay. Thank you very much for the space. Thank you to Mazen for a very touching reading. I would like to invite you, before you leave, to come and visit us at the store downstairs. Our student collective is called Against Dehumanization, and we are active here in Brno. We organize educational and cultural events, also authorial readings and book launches. So if you are interested in what we are doing in our collective, please, and would like to get to know Palestinian history and literature and culture more, please come and see us at the store. Thank you very much. Děkujeme mnohokrát a příjemný večer. V druhé půlce bude vystupovat Pavel Klusák. Přijďte.